na svedočanstva o ovoj boginji nailazimo u primarnim pisanim izvorima koji izveštavaju slovenskoj mitologiji. Tako ćemo u Nestorovoj hronici, među spiskom božanstva kojima knez Vladimir podiže kipe u Kijevu, naići na Mokoš. Potonji izvori koji budu pominjali slovenske bogove, nabrajajući i nju uvek kao jedino žensko božanstvo u takvoj skupini. Već iz toga je primetna važnost koja se pridaje, kao i ugled koji posjeduju tim najstarijim pisanim tragovima slovenske vere. Čak i mnogo kasniji izvori, iz 14. i 15. veka, kazuju nam o jačini njenog kulta u narodu, jer se u takvim delima najstrožije osuđuju oni koji idu vračarama i mole se ili prinose žrtve ovom božanstvu. Iako spisi u kojima se pominje prevashodno potiču iz istočno-slovenske tradicije, na tragove njenog imena nailazimo od potoka Mokoš i Mokošice na slovenskom jugu, putem zapadno-slovenskih Mokošak i Mokošin, sve do nekadašnjeg polovskog Mokos na krajnjem severu, pokraj Rujna. Ovakva raširenost toponimije svedoči o sveslovenskom karakteru božanstva. Međutim, iako brojni, navedeni izvori nam ne kazuju gotovo ništa o svojstvima niti o ulozi Mokoši. Za tako nešto moramo se okrenuti običajima i obrednim pesmama sačuvanim u narodu. Tako dolazimo do tekstova o majci na vratima dvora koja se opisuje i kao bela vila. Prema opisima dvora, koji je ukrašen skupocnim materijalima i koji se nalazi na određenom uzvišenju, možemo prepoznati isti onaj dvor kojim stoluje Perun. Tako će gazdarica ovog dvora biti niko drugi do njegove saputnice. U dvorištu dvora ili pod gorom na kojoj se nalazi stoji izvor iz kog će proključati zlato i srebro. Tada će gospođe iz dvora prikupljati ove dragocenosti i od njih napraviti razne predmete, a čin ključanja najavit će pokrenutu rodnost godine. To vidimo u proletnjim obrednim pesmama gde se ponavlja motiv mladića koji ključava zemlju čime započinje proleće i donosi sveopštu plodnost prirodi. Uz to, spominje se i ženska osoba, najčešće njegova majka, koja mu daje zlatne ključeve pomoću kojih će ključavanje biti omogućeno, dok u drugim pesmama ona sama ključava zemlju kako bi njen sin omogućio dolazak novog agrarnog ciklusa. Imajući to u vidu, o njoj možemo govoriti kao majci božanstva plodnosti. Prihvatanje novog kalendarskog poretka, Sloveni, kao i drugi evropski narodi, posvetili su 5. dan u sedmici žensko božanstvo. Stoga će petak do naših dana među delom južnih i istočnih Slovena ostati obožen u liku koji se naziva Petka, odnosno Pjatnica. U narodu će ona biti poštovana kao zaštitica žena, pre svega porodilja, i upravo će žene biti te koje odaju najviše poštovanje. Isto tako, ona će biti ta koja ih kažnjava ako se ogreše radeći petkom. Njena povezanost sa nekadašnjom vrhovnom boginjom uočljiva iz postupka žrtvenog obreda. Žrtvoprinošenje bi se obavljalo pokraj izvora i vršile bi ga prevashodno žene. Donele bi njen drveni lik i postavile ga uz izvor, očitale molitvu, a zatim žrtvovale tkaninu, kudelju i vunu, bacajući ih u vodu. Ovakav obred u delovima Rusije bio poznat pod nazivom Mokrida. Sam naziv nas upućuje na Mokoš, jer dele isti etimološki koren sa značenjem mokro, odnosno vlažno. Slične odlike, poput izvora ulozi svetog mesta, predenja i povezanosti sa vunom, kudeljom ili preslicom, nalazimo kod različitih bića slovenskih verovanja. Pritom, primećujemo da uvek poprimaju žensko obličje. Tako će složen lik Baba Jage i srodnih bića koje često nose pridav baba u imenu biti opisivan u ulozi prelje, često vezano uz vodu. Isto tako, vila je zatičena pokraj izvora kao jednog od najčešćih mesta njihovog okupljanja, dok određene verovanja govore kako su upravo one te koje uče ženi veštini predenja. Ipak najznačajnije biće koje preduje su suđe, jer rukuju nitima sudbine. U svojoj utrojenosti objedinjuju 3 starosne dobi, ali i različite stavove prema budućnosti. Međutim, severno-ruska tradicija poznaje još jedno biće sličnih karakteristika. Opisivano u ženskom obličju, kako noću dolazi u kuću i ispreda nemarno ostavljenu kudelju, dok za sobom ostavlja vlažan trag. Ona kažnjava žene koje predu u dane kada se to zabranjuje, koje da bi umilostivile za žrtvu daju pramen vune. Ovo biće nosi ime Mokoša, odnosno Makuša, iz čega se jasno razaznaje svedeni oblik boginje Mokoša. Ta vlaga koja se dovodi u vezu sa ovim božanstvom prepoznaje se u još jednom dobro potvrđenom verovanju. Kada se govori o samoj zemlji, ona biva otvorena u liku božanske majke, same prirode koja rađa sve oko nas, a obraćaju se kao majci zemlji, ili kako je to bogato potvrđeno u istočno-slovenskom folkloru kao majci vlažnoj zemlji, gde se njena vlaga izjednačava sa plodnošću kojom je ona neupitno ispunjena. Polako uviđamo lik božanske majke pokraj svetog izvora, ali i supruge iz dvora na gori. Ona koja prede niti naših sudbina. One koje daje život svemu oko nas, rađajući nas same, no isto tako preuzimajući nas natrag. Ona je večita zaštitnica žena, slovenska boginja Mokoš.